Musique passe, hein. Banato voyage. Musique passe, le rap ça qui soda. Bandato voyage. Musique cabo, musique passe. Bandato voyage. Musique passe. Le 18 décembre, Kofi dans Lomé. Bakombata batika komba kuma mamba Kofi. Bakombata bayelo balingite. Bakombata bayelo balingite. Bakombata téléphone. Android bakwa bakombata. Oh, kuna bokecha zi téléphone liboso. Babalo sa l'émission. Bakombata téléphone. Bayelo balingite. Kofi le 18 décembre, toi na Lomé. Bakombata bayelo balingite. Komba bango komi ya babizi. Se komi ya banjora. Oh, njora. Kam no sa babezi nanga. Je la robi femba binjora. Ngana ebiode. Zeti. Je la robi femba seki bino for. Abiga debi ko sa babezi na ba Rwandais. Na monyo ka mkolo kitako bandi babezi na ba Rwandais. Bonjour Kigali. Bonjour. Na mono sa babezi na yo. Ça va baisser là. Ngapela la lo congolais. Touché brina bolinganga. Ba congolais balinganga. Fait ba congolais bolinganga moko. Et puis foulinga. Te ba combattre père beaucoup va très important. Et ça foulinga. Ba mo sela ba direct. Ngasko bakoma okela ngamba na komuzaba kodi so na kiki chasa yuka bambongo na ngaba tindeli nga na pesika ba petite ba pechana boke zozongo poso na pesa ba kodi na musika boe ba pia kala ngaki chasa koma tolongola yeta tala ba kodi na na so asa 4 kodi kaba eso yako bifemba na passé ce week-end bato yanga bayebi nga trede balili busoba babi njorozesco nanongo kongolela ko barwande angalela kongola bato bakomprene ete mawa kana sa babezi nanga po batalanga Saba besaga, poma tu bachanga na saba besaga, poma tu bachanga kama television, na Rwanda, bamo bile mokomi yo, ono biosa ka sanali ke Rwanda, yo. Te Facebook is illing. Facebook is illing, pardon. Atika. Kofi toke che États-Unis ba combattre ba olela. Kofi mtana lezi bongo. Abi le papa mubimba. Mama. Butu lani bali njoras. Oye makamse funa muto eso wana ka lobine ka bongo me ngata ba kodi. Ngata pa to komo kilanga ma na ba benga ngata na ba message sur ba message na ba WhatsApp nanga. Ako ni mero nanga ba mami ka kila kongele. Oto so ke lo ma tande eso lobina yo ba buko makolo eske mtabo ma mutaloba. Mtabo ma mutakolo ba te zanate. Mtabo ma mutaloba. Eso za mbo.
Mtaba mtalo ba bahate mtaba mtalo bahate ngala sala ba bezna na Rwanda po watu batalaga Nzambe Congolais Nzambe ukomosela ngo ba direct yo okoboda yo o bochaka peka bolinga ba Congolais bolinga na fete binoka est-ce que ne boye belinga bana ba Paola gicha sala o la Rwanda ngala ngala mukanda Rwanda to kizela biso concerne to concerne Kofi to beti to basepele on ezaki babezi po bakota concert Rwanda ngope lingalo wapi ba Congolais ba keno bebisa ti Rwanda na lingala ne ba bebisa nini Brazza ina mata Brazza Angola lingalo ngona kenda Angola na ba palangana ono za kichasa ba Congolais ba lopisa ti ba chinois nini lingala na Chine bakamaka na mwate kaka na France wana Boucherie Claude Boucherie boyebi eti pas du tout kamaka na mundele ayebi na kokoba lingala ba Congolais ba lobisa Claude Boucherie lingala ba komisa Claude akomelanga kesi njora osabala ngabi kolo yo ngombe zote kama makasi kesi njora na cha foto na yokuna zomwana batu basako tala ngala osara ba bezi yanga mitali bino kaba bezi biso da escroc biso na bakali ekoti sele biso na bato babenganga te babenginga eso bino ozaka la komba bozaka wana biso tobongaka dobokelenga mawa ngaza ila ngobena babande ba ngo concert na okumisa bango Rwanda paradis bango bazosepela barwande bazosepela sheshi Rwanda bonjour Kagame obika ndekana zakolo babonka kajoka ndera zaina bugomana ba video tu nazo sa bonjour Kagame bonjour kwa ba wande bazaki longo bele surtout beti concert ba la sanga play ba yembanga ba kabila ba mbongo ba Rwanda ba kabila ba mbongo barwande ba kabila ba mbongo neze simbi mama bezna la sale simbi bonjour Kagame bonjour Rwanda ngala suba kode ngala sumbongo bino mo wale na mosko yange silia po internet za bezo yange silia Rwanda po concert Rwanda to beta sute to vandika ka ba to za to kocha siko ekomi ya veka po bezo silia yanga ekomi vitala bibi et si ma combattre ça mille émissions nana pe papa nasu bebe nasali base dans la Rwanda nasu bapele bele nasu makama mbongo vive encore imbongo konti nasu mbongo basu bakoni batu bakokela kama kisi choka nazala Rwanda Kigali aboti na mbongo ana Kigali batu aboti na mbongo elegelanga njora esola biba kobuka makolo acha moyene anje ngabi eso pasa kini base bomete boko bolobela eso bomotera bapasha po yepene kazala batala kaba osumba kote ligabe terecho telefone ya to saka ba direct zabela ngai ngalo sana ba base laka est-ce que moyeba nga bien pila est-ce que bato botalanga bato batalanga ezana sek na mwaza na Suisse ebisanga njora yona bakali bosala théâtre moko esimba kolekana ba service bato batala ba yebi mona beti bakali mbatalo kuta toyokala ki déjà me bino ba ki diba akati lamba asali abozui webi mbatala beta bakali wala wa fufu wala on ne te prépare théâtre muta yebi ayeba ka au théâtre
oh nyuso to sala théâtre siko bato bachimba njora na barwando njora osane babezida Monsieur ouais solo hey jambe mama bakongole bazoko solo bakongole boliganga babi kokene Rwanda te ngana osala marketing musala nga marketing vous comprenez nga sur le na wata Côte d'Ivoire Abidjan séparé Abidjan poto sur le Lubumbashi poto na Lubumbashi na nga poto ba bato bazo ka bo vidéo zo tambola bato bazo ya concert ngana ke na Rwanda ngabila na ko ba nationalité rwandaise atabilo moko on est arrivé à film ba mama na ba marketing pour efutinga na Rwanda ba Rwanda ba penga ba kati ba nini ba sepeli na ba concert ba video te ba yamba Rwanda ngana ngati nata mwana njela ba so ba muninga njela ba ko lubana ngati ba banga omuna ka ba teni telephone ba fongoli ba lexi muninga bango maka ngo lingalo zala ba kongole ba ilo sa tiba Rwanda lingala na ba kone ba ko lingala passe-moi ton numéro ton numéro na ngabe ton ya lingala ola moke malamu ola moke malamu bone kichasa malamu biso peto ya chasa to bina muziki to bina to linga muziki tro Rwanda mo ka tuninga ada koma kichasa te elekeni nga tunanga victoire na linga kana mona victoire Rwanda na linga mona victoire Jambe atresi belenga pro ye masulango bato bayebiga très bien bato bayebinga batala kinga na Rwanda babitane ya robi fo mapena benga ngako ya ko bifo ma Mexique te wa maele na la edikawa yuka la edikawa na Melanie Terre na Londres njoka bile ba théâtre bile bakalo okisa ba théâtre china ba Rwanda ben Melanie Msinga njoka okisa théâtre china ba Rwanda Melanie na salika tata bon pour ba Rwanda ba conseiller na confier belé pardon to ba sa mota ata moi un peu c'est pas confier le conseil ça bien bon moni balo ya mbangati ngana sikila kabilo fo ngana Kigali ya la na kacha Kigali tozana kacha Kigali awa la ville calme tout ça bien ba couvre-feu comme tout boma a couvre-feu yo Kigali couvre-feu kichasa kuna msuma couvre-feu couvre-feu yo couvre-feu na bae nana pongite na tota mocha Everton Arsenal kuna na mo ko on na edio sona ngwache kuna na salon nana osana ba théâtre na ba Rwanda bato so ko ko silika ya solo vila mso msinga viena ni yalo lo shwami ko fela obwaka o RTNC ateli ngakuta njora ba Rwanda sikitoko boy echina ba pecho ba ngabia ba kongole ba bochi sebo ba Rwanda za bato ba kongole ba Rwanda moi sozo benga ero mamona kichasa azoli amana ipeni kuno benga ero c'est quoi dit putain azoli yalo lo shama binjoro sali mama na film efuti onga ba code sur la joie kichasa sur le pota braza et avant le braza ko fait peut-être le 18 na Lomé après le 24 na Durban après le 24 na Durban donc il faut que braza qui gala on peut tout le monde là tout le monde a libana Kigali tokolongwa Kigali lundi Kigali lundi samedi tosali showcase c'est ça à la quoi wow ngana sana ba théâtre ngana sana ba film na Rwanda bino comme ça ouais solo bino ba marketing te
Bon, bah, regardez, ce travail de marketing. Mon frère, vous vendez le Congolais, qui sont comme ça, marketing. Qui sont comme sérieusement, ça, la kuna, lengi, gu, joka kuna, jibe lo kwa miliki, jibe boye, o joka zako sala, jibe, ça marketing. Nga kuna seri no sala kuna elengi egu no la lisimiso na tika kutu kana zaka kula samiso elengi yeboy watagu watelengi wata chocolat iriche wata boyebi nga na bateve kana obeta biloko misu batineso bakoma olelaka misu nanga watelengi watagu iriche pardon boyebi baboyebi mutu wana naotanga komone sero wana boyebi miliki muna papa chéri nani joka kuna l'homme qui a mis l'eau dans coco beau comprendre kate ba congolais bosilika mbangu ngaza muta marketing musala nga marketing okofia miminga atwana Kigali nasa ile marketing sikundi na mboka anafona kumisa mboka wana na batu wana poto benda bango tala ndenge batonde na concert ngana za marketing musana ngai marketing bobo sani ngai tano saba marketing na ba BCBG serona na ba mutu wana mususu wana watelengi watangu na la takasko koma gakso na boyebi bobo sana bino ya bakongole bobo sana bangwe so les comme na wana Kigali paradis waba wande je suis Rwanda bonjour Rwanda bangole misusu bautaki na mboka mango tozaki na giseni wana ba Pascal banaye ba kwande ba Pascal ba Jacques kaka ndeka to sa première vidéo wana nanye na simba mabele na bango ba ya wana ba tonda ngana kangi photo na ebisimi na kosaka Kofi lokola après Kofinga na succès na publié monsieur sur moi na ba page na kutu pour un mois na filmer filmer concert na kangi photo na lembi ba Rwanda ba kabelinga mbongo ba frère choki Rwanda wana ba mbongo ba Rwanda wana na changer ka aka na ba changer Rwanda ya appelle les châteaux ça ba changer ka les châteaux ba changer les châteaux ya Kigali les châteaux Kigali ezali les châteaux ba pas les châteaux Kigali to beti concert samedi dimanche bango zaki marche wana lelo na tongo na changer lelo na tongo na changer ngana na mta marketing faut comprendre nga bozo banga boka sana okende na kuma na voix na Rwanda ti na voix te na marketing boza la ngane toge lomé pena ko la pana na makada ma Togo na wacha lomé na la vraiment Togo njambala la kawa na muni pera mboko yo njambe ndalala kana Togo bopa iti na kumisa epota Côte d'Ivoire na sala la marketing. En tout cas merci beaucoup ba oba comprendre nga savoir ba oba comprendre nga te mitali bino mais na ki bile ba comprendre nga bita sala mama na théâtre serna moi za la Suisse kala yona bakali bosa théâtre moko po muta comprendre nga passe nga batu ba finga nga mbata beta bakali mbata beta bakali il faut na bana ko expliquer batu mbato na beta bakali to sala ko to tala fufu boye mbamo azu mbata to kana gida to préparer mais yebinga safa yebinga te mitalie serna mo comme dans un souci de timbelanga njoro yona bakali mama na théâtre même jour na uta ko la caméra na ngona kate bakali la bana ko taka ko kolwana théâtre là pour comprendre ngo il faut ça c'est voilà dans la Suisse na ya robi vwemba ebika très bien na vena mettre Blaise Bekwa le mettre Blaise Bekwa ngaba tu ngaba ebika tiba balili muswamba banoela ndombasi babike njora asa ne ba business gasa bona beti bakali yo ngone obechi mutumbata okachibela balobi soko sana est-ce que ça au Sénégal ako simba kapela njota mobaliti ako si ubata simba kate mobaliti ako silika pe faut vous comprendre kana muta marketing buzi aleni so la komi kichesa sko musiki no malembe
pour me comprendre. Ngana mta marketing. Moi j'étais en azota, na uchi avant que la Kofi Bukavu. Bukavu poto Bukavu na biso Bukavu Bukavu tangu to komi na concert na Bukavu. Bana Bukavu nde baka basepela. Ici njora to mona que dozo publier Bukavu poto nazo tambola na Bukavu nazo filmer. Bona ça on va marketing, ngana mta marketing faut comprendre. Nani souvent ma comprendre message à ma bête tout soit na te lo côté nini te mo comprendre que naza moto ya marketing musala nanga nazola mbongo ya marketing neti héritage ke beta na poto ya Afrique du Sud le 11 et samedi na episode nos ado na limite nazala kati liste concert mais na mo neto vandewa na limite no kesu concert wana donc nanga kumi sali susu mboka Mandela nanga benga ngona ebite mboka nanga benga ngo donc chambre nzambe pour Afrique du Sud wana ebi très bien na kenda on a 2004 za kitoko makasi poto na Afrique na yanga ba apa to wana chambre nzamba lalaka donc ta on a zo ya déjà na zo banda ba vidéo na zo le mesa marketing na marketing bo finga nunga pamba bo finga nga pamba ko ma message belé est-ce que nga pa no vana Kigali na ko mo vana na mo vana Rwanda jamais impossible. Possible voilà vous va la Rwanda beaucoup pour la kawa to so la pas serré to butu na bike bolingo la na bike batutu balingo la on comprendre nga ça va donc na mta marketing faut comprendre na salle meti bakali na fulia petit na bakali na fulia bambata na zo bilamba de katama afula ma ngo futo bandaka $800 batu bakele mawa batu bakabela bakali ya somo batu bayina kanga mabe bafinga nga chaque jour bizaki bezi tout à l'heure on comprend nani ya beti baza lobi mais monsieur va comprendre la bangote la finga même libola mama nga ba finga yo ke beta ke una nyama libola mano kisunjora ye bembelo nyama yo beta mona mbali nengo yo ka soza na nyama mwasu mbali yo tala ye kula nyama voix mi bale lo nyolo ba finga nga do na niveau moko do na ebsibino na finga moko do mais il faut la bakali je te dis la vérité ba o ba comprendre nga ba yebi ngana fingama bakali fulama akomana bandaka $800 okotindaka bakali pasobi pe kicha bakuri ya $1500 ya bilokos bakali batefa minene bakali ba split bakali ba boye kutu mbalo azara ana sembo sala mbalo komolo ba il faut le ngwazo décembre salon ça de pour papa maman tokufa avana mama ba watikali ye moko yimta mo bokola bobo teke ngamba ngamba na fula bakali fubo timbati tout sur la part normal tu se pourquoi maman fille mutu za teni nete faut pas comprendre là donc on s'en souté dans le belango souté dans la seconde faut pas comprendre que ngaza ngam marketing ngam sala ngam marketing barande ba ko ci concert a ko fait belé pour la marketing na ngape musu to kutana giseni wana pena na giseni wana pa premier boko to koma balanda biso ba démarrer ba car bo mona misusu to sa émission na mais fait na balabala ba car ba ya beaucoup de lipe là nzela kitoko autoroute kitoko ko ma ville ma Kigali libulo yake ba ya na bangana na marketing lelo marketing na sela bakala fulama lelo Kofi a respecté bakali ponanga même nga ele bosse ni Kofi siwi nga o betie point njora vraiment za moi mabe yela mwana na vraiment na bossa na écoute Kofi lo mine abla li ngeke mi ngaseka biso sekaka nene yo komi ko beta njora ba mna bare Kofi vie petala nga kana ele ka bongo na so Kofi teke ya ela base non mais Kofi akabela mbongwa Kofi akabela bakali mbongo pona batawana akabela mbongo fo ko pona na ta marketing nena za Kigali afra sa marketing ne toke Togo marketing ne toke mboka be Tanzanie marketing fera comme ça Tanzanie danger nana kata Tanzanie tana bezo benda bangoti tana bezo benda bango bi comme ça solo jamais na comme rwandais jamais na vana ana Kigali jamais la vana kichasangu soka neza kala kangu namba pola limbono ngana kichasate kichasangu era ka marketing na moni ba biso so comprendre notanga ba message de la tonga na ngona bien te vient jora
poto ya nini poto na biso ya Rwanda oyokisinga bato obike esimba pia likabango ya bapoto na biso ekompena njora ngana okelanga poto ya Turquie njora ngakuna na poto ya Brésil bato akoma njora ngana vana kana poto ya Zimbabwe ekoma ebiba bien ya Rwanda na kana mosiliki comprendre nga bino mais bino ne comprendre nga ite ngala sa marketing na sa be mission sur la communication ça na sa be mission bien mais mission calme na bike o daba to partager ngo donc vraiment nga ça la raison marketing ngo o mote na va sur bien na habiter na la na expliquer pas bino bien batamaile ba comprendre o comprendre nga te nga na sina lobby nga musana nga marketing musana nga kufula bomoni te mukwana na sala ki wataleye polo ana bomona kiwana polo ana bomona yana kata kiwana eza beziti alors ya bia polo pe kaka ekanga na munga akatago ekokala monga bieti bakamera na Bukavu on a sala wata mama marketing. Faut vous comprendre, na sele wata mama na marketing. Na sele wata mama na marketing. Wata leye le 26 décembre. Tokuta na fiki le 26 décembre yo. Wata leye ni anjimi demo. Wata leye enga wata ne sele kona kata couper. Bakala kaninga. Ona finye li sur maile bino oye bate. Simba. Polo kena mo. Yana mo polo. On a plus de 1800 polo. Ils ont marketing. Batulusu ba sécurité. Polo sika mwenjora. Okachi polo kitoko boye. Batulusu ba lela. Faut me comprendre na musana nga marketing. Musana nga yango wana. Et ça te na adoré. Non. Oh non. Mboka. Era madango. Tilinga mboka. Ngana mkongolais. Mboka nga Congo. Nova na Rwanda ndiye. Muso banga na Rwanda nova ana Kigali nova na te. Kigali ya nova na Kigali te. Jamais ta noto boye da ko bien. Bato ba comprendre nga baba que jamais na ko fata na Kigali njoko sa ba business. Njoko sa ba business bi no bo comprendre te. A bese fula bakala ko mamutu. A voyager pena sa na voyager. Bakali pena sa na pas voyager. Tobeti Bukavu Goma concert wana arena. Bakala zu combien enveloppe Tisco ya faut petit à lo baté ta ma fouté bet enveloppe lobi na tali enveloppe bakali ya kake vimbi ko fa fouté bakali combien o te americano no yebso ka air moko moni a combien no yebso air moko o moni ba pecham a combien yebso na air moko skapia na bivi tika la même pas confit abla filieti a combien bakali ko bi ba no yebso air moko on le beli na tango no zilemba enveloppe na ko fa payer vraiment ya kake ba o ba pesa ke na jali mbanga fonga la fongola pesanga na fongola e bakala boyiko tete boyilo na ngamoko azo sepela ko passeport on est caché aso pe ana marketing ana usala ba marketing usala ngwana fo bo comprendre ana ke Brazzaville na ke sala samuna Brazzaville hôtel Mombo e mama so Lydia za na François asala hôtel ne Maison Blanche mo mona ngo calamité ka semino ko to bana ke no ke Brazzaville tano koma Brazza kuna poto Brazza boyebi ne ba Brazzaville ba beta kabiso ba Brazzaville ba viola biso abenga biso ka ba boa boyebi mesiko toka na biso boyebi ko toka na biso kubisala ka bo so abuso ko na so siliki ngala ke sa marketing ya hotel wana ke zombo fona kubisa mboka na zali watu ba pena Washington pena Maison Blanche le ngone États-Unis ye awa na poto ya Brazza après musiki biso ngabusana marketing na mukam na lukampongo usika te nando na mukongole nando na mwasi ngakuti ndo nazana minicho to na riska vina ngana saba njemo musubi no boyebi na suwa kata moto na poto masala ngwa bapenda zo boyebi te famila ka ba oka pasi ba pele ngana zo na sinya ka msusu emo mo respect za ngako absolument ba combattre solo bwana baboketu to ba esote baboketu zaka simbi telefone ate wana ali abwaki batu bango pona bango
guerre pour te continuer na est pour na bango wa ko ketu guerre si la te bomona pi kofia ke na bena pesi bado ba soda o bazwa na ba blessé ko na pesi bado bango ketu mo finge ko mati ba belo malingite boke bino ba bitse bo si bo kena na beni bo si bo kena sugo ba ke bango ko ba komata mama banda atali pa batinda te loko te nini te ba dili ko na pesa ba $100 mutu ta mona kofia na pesi ba mama na ba enveloppe kofia pesi ba mama na ba enveloppe kofatiki ba mama na badon kuna na kata beni badon somo donc parce que général on a des ba konyosu ba boîte ba la salo mususu ko faire po tant zo pesa batu te baba ko pesa lo boko ndeni o yemo na to na bosalmo zo ko pa ba continuer ba boya ki bala Alex ba biloko ba continuer ba boy ko faire pesa ba velo bongo bongo l'hôpital wana kenda ye ba continuer kaneza kana ba mama ye mo musu balinga te so yo pesa don hôpital bango ba la kisa musu balinga ngote ba ko habite ba combattant so balinga ni na wana ngate so le solo internet comme avec comme vita caméra les pacificateurs mon bala mida chature motema mida yana bomoni siko tibolo bati yana bomoni biso tout monde biso tout monde dans les réseaux sociaux vita lié wana biso tout monde dans les réseaux sociaux ali ba combattant usala bino bande comme ça la base créer dans la base dans oh créer dans la base dans beaucoup le banchora adore on a ma base bon on va tu vas comprendre quoi tout soit na te au fingi maman makasi maman azaina sama bele maman azana innocent motika pe mana kimia njora oli bola maman oyo uzokumisa ba Rwanda uzokumisa bwana sama kechipo na concert ko fi mwene batonda ete na rena batonye na rena bantu ba yebinga ba mona na sena marketing kofia kotu simbongo politara récupérer sili nga seba 6 na sena base na footinga lelo ngana ba code zero na kichasa na mutayebinga ti surtout batu bakabelenga mingi batu États-Unis na France ba France walinga batu na suba code busu première fois na code à Brésil banda na bota ba vima tinga mbongo na Brésil banda na botama mangamba eso oka tolinga ko mingi boni bazolo bano boye kama eso pe fulinga banda na botama mama na nga ana sama bele na jiga na koma bana non na zo code président na zo code président mama eso na zui ba code za na telephone pardon pesa kumbuko na pesa koma apsa mashida kapuluta magezwela ngayemta zwela ngaro pesa kumbuko na pesa koma Chimel Mbala Birodi pesa kumbuko na pesa koma Gloire Ramos pesa kumbuko na pesa koma mwana ngada Chris pesa kumbuko na pesa koma Naomi pesa kumbuko na pesa koma Max Simba ngaba blokanga na ba niveau moko na pesa mbote na pilvera nga caps kapanga la loma la Rolls loma la Ferrari patron ndeti siko na Bukavu na kosa ba kabeli ngakara mutatimba mutama ila comprendre batu susu karango yena ngote karango yena ngonde nino karno ndeni kisinjora karo ndeni ko se kichibwe batu na saki na mama na bezi mutatimba mona genjora hauko sana eza no kara masta nga azala Canada takosika kabeli ngamutuka mama na bezi na bido batu subo comprendre ndote mutamaile mamoko afinga ne kungata comprendre ba mongo njoka na ba Rwanda ne kona saba base na epo babeta concert wana kofi esi na mozo la sali base na Bukavu danger mbongo coach na sena bakali kano mbongo coach Patrice Mbelenga na kosi bakabelenga mutuka tana weba komateba twachate yo mutachance yo mutuka bakabela wanga mutuka ta ko mutuka wala bakabelenga na Yesu na Rwanda susu na kosi su politera bakabelenga mutuka tani batu bakomi oza mutaba chance bakabelo mutuka mibale bakabelo mutuka na Bukavu bakabelo so mutuka na Kigali moi so bazotuna ngala banjela njo oza mutaba chance siko mutuka ngo sango ndeni oteko ka kotoyo muta faut comprendre vous comprenez donc mutamaela wona waya o chimba ndeka ba chance panya loka ba mettre Blaise B quoi loka ba gi basket baba shalo takijasa na bia lidera ko sara lazima mutuka masanga na kumbi na Bukavu na tabu na kosiri mundima na bibi na base na marketing fo banga ki musala na marketing musala nga ya ngona
musala nga yango na musala nga pona lobaka na créaka neti batutu babenga wata koyela fruit d'ici le 11 kisi joro niveau katiela mba wata zoya vraiment wata zobetana le 11 na Hilton wata pena joro zoya monika nene katekela mbana eningisi mbala moko comprendre ndeka katekela mbana kamo kaka eningisi mbala moko wata zoya moni batusu balaki diba monika nene katekela mbana absolument ta marketing bako bala milongo ba viana eso na bazela ngelo ko luba parce que monika kofinde mtasema mnae donc vient que ma benne aller un point après si ma doba on ba pesa te ba ka komba na téléphone bazuka téléphone ba te bango misa to place wala ale ma filma ba wala ba boaki moni ke wala ba kombata komba na ndemo ni wosa komba sagana ba sirene ba guerre ba Afghanistan ba lo ba ngo avec kanda ba boketu ba ba zo sega ba finga ba boketu ba finga for dikaso ni ba pesa bana et so na bafinga ba petit so sangana te oyibe ngombilo moko bafinga makasi bo ba ko poto mboka ya ba edika bana bi siko ba boketu no bafinga no sepona no bafinga makasi so mutalo ba mama mboka zo seka so mona en syrien beaucoup de YouTube beaucoup la guerre les gars na basina na ba Afghanistan yo na kola zo mboka ba boketu ba seka na bango avec la plateforme mo boy aloba ya no na soko afuli ya rona boy boyebi ke niveau boketu afula kombo yango na sokoko asele mama na marketing koleka na mboka na biso fala sala marketing bapesaka badona ba est yango ya zoloba ba bitumbe sala kuna mais asala Laurent Sokoko na boketu asele mutu ba Laurent tu bakwa ba Sokoko ba Laurent tu na sabno kitasa mobimba na monaka ba petit nga ba Laurent tu ba maka Sokoko asela na boketu erango combattre ando sela Laurent Sokoko na mama na marketing mukoboko comprendre ngo botika ba fabrication ba beta na bango boketu sa copine pour être combattant et syrien Afghanistan Afghanistan kuna be baza kuna na mboka bango margash wana bango tous ba mboka no moyona ana problème sérieux ya combat finja nalobi na bino si moto mpona aza na kati ya balibia na bana guerre akobwaka bato te bafungana baza baesprit mabe so babunya na mboka na bango na boketu omonaka asaine moto so ya anniversaire abwakile bato mabanga moto aza na kanda ya mboka boketu azwaka ndenge ya Laurent Sokoko apesaki ba $12,000 apesaki ba $20,000 ya muli mushene ebisenga Laurent Sokoko komo opese ba bongo kusakana te poni ni yabwa kakaye amo sene Laurent Sokoko marketing pour Laurent Sokoko azwaka de ba momi Laurent Sokoko de solane ale mamne bele oso comprendre donc vous voulez que moto pena na souci ya mboka sire pena na souci ne sire panja na mboke panja na ale kana tena boka ka bato asela bato ba anniversaire akumisaka ne bato tika wana za lo combattre comment muto za na kandati ba kecho so ba sepa ba combattre solo ba seba ya ba beni kala ba ya ta ba beni kala ba ngo komeza na Europe komenya za na musika yo mona ba sirete komeza na kacha siri bana kacha siri ba oloba bana kacha mboka ba oloba so mona muto bana mboka ngeza ba problème akele ba États-Unis za na kata akele ba na kacha ba France za na kata ba fika ba ba kala kacha mboka bango ba oloba kuna o baza ko tuba ba oloba wa combat téléphone boko ba ko mona te ba boketu besu ba sa mama na théâtre na ba eso boko kona makamango bazo sa ba mama na théâtre masa za na Belgique Vivian kwa FCNA boketu akoma osombisa ba soki carte ngo po boka ngunda 135 euros asa copie na epo musique simba sute uti ba fabrice ta bo musique komeza ka sute akoma ko moti na fisi komesila ba comprendre que akoma président combattant yebo ketu le fait na combattant qui combattant na bila minute yebo ketu à l'équipe Fatih na biso Félix président à l'équipe qui combattant ils ont pas comité ma bête bon ketu ta mutu so ya zané ka combattant et combattant za ko fila
ya osu de lengite za osu bien tepo batele maka batemi na nzete moko boye bazi telefone batie liboso ndeka bisu to tsaka telefone babena ngoko seka mutana komba seka mutu mboka na problème to akufa mako baseka tamo tu monene yo ministre yo tala longi boye tala yo boye komba za bongo faut comprendre a fuli Laurent Sokoko na bisibino bokecho batamaile ba comprendre nga n'est-ce pas bien batamaile ba ta pechonjora la mutu pechonjora la mutu a fuli Laurent Sokoko ba Laurent tu na kini ba kwa ba Sokoko a fuli Laurent Sokoko ne ba somela mutu ba $24,000 a fuli Laurent pesa ba 10,000 ba 12 pas Laurent Sokoko pasa kana na mambongo ne a fula Laurent Sokoko ayana ende ko fula ya Laurent Sokoko bokechwana ayana ende ko fula ya Laurent Sokoko komba moko te la monde baboka ba zaka te komba moko te baboka batu komba moko te bana poto baboka mutu komba moko te na kati osala video direct joyeux anniversaire kingani mutabengi bokechwa lelo anniversaire na mwana nga joyeux anniversaire petite Céline longue vie nzamba batelo na komba même tangolais ana pa mboka na osala bokechu te aketu basala te ngana pesa ke zamba basirie po basirie mboka na bona tala ngo fort ngata information kechu akotu basala ba théâtre na bango ba mama na ba théâtre loka biso to sala bona na bango te bona na bango te to sur la pas normal to la so butu to sa bango normal na epsi bino bien nga sali na marketing na nga pour ko faire beta ba kwande ba kota akuya kufuna kumisa bango na sala bam a base na ba tu batalanga pour calculer donc Rwanda no sani na Rwanda asina benge ba masa bazala kuna ba pacho na benge ba sakani mama kwanda biloko na ndeni anjo biso aku bien to ba kinebele ok so na komina bese mabele ba to atala na sa si tu vas bakaliona efuta ngati patron na bangwana boss lady wa bwaka afuta ngati afutanga ya ufana créer base faut comprendre ngati il faut la créer base faut comprendre bien le si j'ai des futanga faut la créer base faut la sala tout par mois ni la coach à 5 émissions la faut la créer la base voilà la bino ba komanda de tolo na biso lobi ala na nga moko na la mbalite na la mobilité bon ba rwandais ba bazo musamai moko to sola no makambo bana mike bobi bana ligne na yebi bino nazala ba video yango ata 50 ba rwandais ba pesinga tango na komi na Goma na kutena mibala ba congolais na like di ba ba janga lisolo ba chene ka to banga longa be to vendre nga pechana rwandais lo mnazo ki pechana mai na niveau moko lokola pompe ngasko na comprendre mai ya nini mona bengi masa mo presse masa na kinkela zolo ba mai ba rwandais ba bisa mai a bisa sko ba misisa kofi ndebo ke bobo bi bana basa ba rwandais ba bisa mai ba miseli ba okaba mai ba taka risolo mai ngoza ka bienza ka moto e ba ba kwa pompi ba kaka baloso ndebo ke boy ba ya la chika pot mo sa rwandais ko mona mai mo ko ana sa ka bien ba esko tona ko na Rwanda nana ba image on ebele ba tina ngo na téléphone ba masa ba Rwanda ba Lex to kola bona ba rumbu na ba Gombe na po na mona Gombe lupa no sesa ko ta Saudi azwana ya ko na biso donc ba se ba Rwanda mai ba tina ngo pela ba téléphone na ngo ebele ba biso ba liaka ba bisamu ba bilo pusko mai ngo ni tinga ko tukiso na mai sa te sec na imite maya barwandesi ba congolais de balingi barwandesi ba na podole sabino mutu na ngamna na Kigali ati babala ba congolais te ba bibere so ba congolais na Rwanda babala ka barwandesi ba botsa mo be bana kitoko balinga mai wana balinga mai mose bisa mai moto
balinga mai ande tout ça na Kigali ba Congolais balingi ba Rwandais makasi ba Rwandais ba petre kwa pombe de terre ba bisa mai isola mai ngapenya na zana zolinga na umelawa ndeto zonga chilendi ba laksano bilo no lia talo ko ba Kinshasa na bisa mai na bisa no mai moto ngona ba mai mozani na ba no mai mozani sola ko bila Kinshasa na ba video ko ata 40 ata 50 ba Rwandais tu ba tinga baba sanga ba Rwandais ba vira ngale bomona ngale ba Rwandais wana ba tinga ba mai mona no mai mo se pensa mai mo pela mai nazo bati mai bele boy sko nganya nafanya nazo lia na mabiloko na bangwana bana mikebo bobi mana na lin oza wa musko ya banikolo toko musombe minisa mai babi mai wana za bien mi bali basepla na mbela bakongole basepla na mai wana makasi nakala ngalo solo kana goma après ce temps na ba video ngebe na telefone waza besoin video ngo senga ninga boyebi numéro na nga sibino tu boyebi ngo na ba video ngo ata 60 eze bele ya ba marque ba mai ba chinga ba kamera ba Rwandais ba tu soza besoin moi si ya kana ba Rwandais se bara mo pela ba goma ozwa no ata na kana ka Kigali baza goma ba Rwandais baza na Bukavu ba Rwandais baza bozo elenga mai yanga na vanyi mandam na mira nali ano ba bifoli ya bloko moso kendeni lobi ya José elenga ndam na bandi no ke bisama yango kana Kinshasa no bisama yango panda bisama na ba Rwanda